إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد الفداني الشيخ محمد عبد المحسن البني المدني الشيخ سيد محمد آمين البني المدني الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ صالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ عبد العثمان سعيد بن حضورة الشيخ سعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين الشيخ البرهان القرقسندي الشيخ عبد العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو الفتح بن الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجري الشارفي الحسني جميع مشايخ الشجري الجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قتلوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه فأعززنا
زدنا بذلك ما قالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما عملنا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا كذب قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قد بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما لم قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري والقمر إلى هلال لتقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالقدر المسؤول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ منهم الأرسل ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأدرس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رحيم سلام قولا من رحيم سلام قولا من رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهدكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه نار التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق ولا يعقلون وما علمناه شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويتوضا عن الكافرين أولم يروا أنا خلقناه مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فنزلنا لهم
منها يأكلون وما فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها ولقد وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا
محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Boleh diberi syifa aja. Halaman 20. بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني أذل بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أذل بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أذل بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبإدراكك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اتهم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البأس يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعلم عليه ملك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن نجعل بين من قلانا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وخبرة من خبرنا واقعا وفيها ومن نسب لنا سبابة الخلاح اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسالا بها واسرا لديها اللهم بحجك فعين الصاد ابنا العدا ونبهم الردى واجعل كل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجلا نقدم يوم والغدا اللهم بدل شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم كن عندهم وأقم أعدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم والظلم واسلكهم مداد الإمهال ومل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقه على أعدائك النصارى لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعدائك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم لا ينصرون 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 حاميم
اللهم بحق حاميم عين سين قاف 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 بحق حاميم عين سين قاف اللهم 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 بحق حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا في مرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء فوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا من قبيل تسبح يونس في المدى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتأت غارة الأرحام وابتعدت على أقرب الشيء غارة الله يا غارة الله الشيء مسرعا في حل عقدتنا يا غارة الله عادت السحابون وجاروا ورجعنا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا وأصبحوا لا يرى مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ببركه هذا الحزب وببركه قائد الشهيد الشيخ الحسن الشجري ان تنور قلوبنا وان تصلح صدورنا وان تيسر امورنا وان تقضي حوائجنا وان تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في خضرائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤمنين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر أمياس سترات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وبركة خالد الشمل عشان الشجري أن تنجنا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين
المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد شعبان عشان الشجري وأتبع عند رحمنا وتغفر ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفادني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة جل وعلا سيد الشيخ عشان أشهد أن أتبع عندهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم الضالين. ثم البدوي روح عبد الحامد عبد الحليم الداري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآله أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا، بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حضر مجالس العلم في رمضان كتب الله تعالى له بكل كلام عبادة السنة ويكون معي تحت العرش، ومن داوم على الجماعة في رمضان أعطاه الله تعالى بكل ركعة مدينة تملأ من نعم الله تعالى، وبر الوالديه في رمضان نال نظر الله تعالى بالرحمة وأنا كافل في الجنة، وما من امرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلا ولها ثواب مريم وآسيا، ومن قضى حاجة أخيه المسلم في رمضان قضي الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة. إلى آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada malam hari ini dapat kita bersama-sama kembali berada di tempat yang mulia ini, tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Radhatun min riyadil jannah, suatu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menapati dan menemui atau kita merasai daripada kebun-kebunan surga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka itu berada di majelis ilmu pada masa hidup di dunia. Itulah sebagian daripada ganjaran pahala orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Menurut dari hadis Rasulullah ini,
kita hanya duduk. Nah, kalau Bang di sini istilahnya kan kata-kata sini hadara, hadir aja kita, asa ada aja bahasa kitanya. Nah kaita ya kita guru kita sekumpul karena kita aja sini naon guru tuh walaupun di kelas nang sini lebih ikut masuk aja juga aja sini kaita lah. Apalagi kita duduk bersama-sama di tempat yang satu, ini alahan lagi bahasanya. Kenapa hal yang demikian? Karena bahwasanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal dan ibadah seseorang itu dengan sebab adalah ilmunya. Jadi kalau beramal tanpa ilmu itu ditolak. Di mana kita dapat ilmu itu? Jelas di majelis. Nah, inilah arti keistimewaannya majelis ini. Jadi istilah orang duduk itu dapat atau ada, yang penting ada. Nah, itulah hadir. Maka orang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan itu dicatat oleh Allah Ta'ala baginya itu dengan tiap-tiap satu langkah itu ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arash, dan jadilah aku, kata Nabi kita, beserta aku karena ia di bawah arash, yakni di dalam surga. Ini fadilatnya orang ke majelis ilmu bulan Ramadan, baginya dia tiap satu langkah ibadah itu sama 1 tahun. Itu minimal di rumah kita tuh kesini berapa langkah. Nah itu tuh pahalanya nih lah, gandalnya bahasa kitanya. 1 langkah itu sama ibadah setahun, yang ibadah sunnah. Dan jadilah nantinya ia beserta aku, kata Nabi, di bawah arash, yakni di dalam surga. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah Ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Siapa mengakali atas berjamaah pada bulan Ramadan, niscaya Allah memberi dengan tiap-tiap 1 rakaat itu mahkota. Mahkota itu penuh daripada nikmat-nikmat Allah. Jadi orang mengakali sholat berjamaah, khususnya sholat adalah wajib khususnya, atau sholat sunnah seperti tarawih. Kan tarawih itu kita gaul biasanya kan berjamaah juga. Karena berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang surangan, itu 27 derajatnya ketimbangan kita sembahyang surangan. Jadi amun kita menggawi kayak tarawih, apa kita gawi 8 rakaat atau kita gawi 20 rakaat, nah hitung aja tuh berapa itu telah. Yang lebih utama itu pertama dulu kita niat. Makanya bila masuk Ramadan itu kita berniat. Nah, niatnya kayak apa? Kita berniat sekira tak kumpul mulai awal Ramadan sampai akhir. Sekalipun di tengah-tengah itu kita sudah puasa, padahal karena ada uzur syar'i lah. Nah, ada uzur syar'i. Namun uzur dasar yang dikehendaki, lain itu ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu mendatang haid, uzur syar'i. Sakit parut, bahalim parut, banyak ada tahan lagi. Puasanya yang paling minum banyak mati. Bahasa perasaan kita nih banyak. Nah, lalu kita makan obat. Kan itu uzur syar'i namanya. Ada lagi yang orang mendatang daripada bulannya. Gila. Syar'i janganannya tak. Kan biasa ada orangnya biasa kan puasa sih. Soal tengah hari orang meranya kalau sini gila. Semuanya lah. Nah, itu adalah termasuk orang itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mereka itu. Dan orang yang berjamaah itu keistimewaannya pula ada. Umpamanya sembahyang bertiga jamaahnya, kan seorang orang jamaah itu kan berdua, bertiga. Si imam membaca Fatihah, ya mengarang istilahkan karena belajar lah. Bacaan itu kan makhrajnya, hurufnya, makhrajnya, kalimahnya, tajwidnya kadang-kadang ya ada joluput. Yang ada latihan lah memang alih juga pang ilat kita nih. Ini ada bakas latihan, ya banyak sedikitnya insya Allah awalnya kita membujur-bujurakan. Ya ilat kita nih keras. Apalagi kita lah kada biasa bersama latihan.
untuk bersambat-sambat supaya pas dalam makhrajnya dan hurufnya. Biasanya kita bisa salah tuh ini. Nah, imam tak salah, makmum bujur. Itu dihukumkan oleh Allah tuh bujur seberataan. Itu fadilah keistimewaan orang berjamaah nih. Itu untungnya, namun kita seorang salah ya salah ya dah. Kadang dalam membantu. Nah, jadi kalau orang berimam tuh ya syudduhu ba'duhu ba'da. Orang yang berimam itu saling memperkuat dia. Antara satu yang setengahnya akan setengahnya. Makmum salah tapi imam bujur. Nah, yang dipandang oleh Allah itu adalah bujurnya itu tadi. Sama juga karena orang puasa tuh. Kan puasa itu udahnya ringan, tapi doyannya berat. Yang beratnya itu apa? Orang tahan menahan lapar, tapi menahan dusta ada tahan. Tahan menahan haus, tapi memfitnah orang, menguya orang. Nah itu kan kayak itu ini biasa orang puasa kan, dihaur-haur oleh apa? Oleh iblis rahmatullah alaih itu biasanya. Cuma yang utama dahulu kita niat pertama. Nah makanya ini kita penting niatnya lah. Napa niat jurang sebulanan. Nawaitu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulanan karena Allah ta'ala. Itu nak awal bulan. Namanya kita Senin puasaan, jadi kita sahur tuh berniat dulu itu. Time maghrib tuh berniat. Nah masuk malam. Kan niat itu masuk malam. Nawaitu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Sahajaku puasa sabulanan karena Allah ta'ala. Pak sahur itu menit nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah ta'ala. Nah jalan kita sebulan, pas setengah bulan kalau bersahur bukan berniat. Nah tapi kita sudah ada niat yang pertama, itu namanya niat tuh tunggu jangan berhari. Nah itu niat tunggu namanya sah puasa kita. Karena apa? Karena dalam semua amal dan ibadah itu adalah dengan niat. Amun kada berniat itu kada sah dalam amal ibadah kita. Karena amal ibadah itu kan ada bermacam-macam. Ada yang wajib juga ada dua macam, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Sunat ada sunat muakkad, ada sunat mutlak, ada sunat awabin, sunat qabliyah ba'diyah. Nah ini baru niat. Niat itu menentukan apa sesuatu yang kita gawi. Makanya wajib hukumnya. Nah itu tak. Jadi kita ingatkan tuh dia kita menyamakan berataan baik. Bahwa itu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Saja puasa sebulanan karena Allah ta'ala. Nah itu tuh benih sebulanan kita tuh. Karena sahur kita menjadi nah biasa itu taukid ngaranya lah. Taukid memperkuat daripada apa nyekir yang pertama tadi. Jadi nang sahajaku itu di dalam hati. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan dari tahun karena Allah Ta'ala. Sama nawaitu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Sahajaku puasa sebulanan karena Allah itu di hati juga. Lapasnya ya nawaitu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Itu lapasnya. Sama niat yang biasa nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapas namanya. Nang bujur niat itu di dalam hati, di hati kita yang sahaja punya itu apa sebelum makan apa sesudah makan itu kan boleh dan niat itu dan juga waktu makan. Nah mun sudah habis nah lagi yang habis imsak. Nah itu kalau kemudian lagi itu lapas tuh puasanya itu orang kalapasan niat ngananya. Nah makanya kita biar berdahuluan berimsak kan tarawih berniat. Siapa tahu karena pak bangun pada umat pas habis sepiring imsak kan umpamanya nih. Nah karena tahu kan kita lah tidak kena Allah uyuh ke apa itu telah kadang-kadang kita kan bangun tuh maruk. Nah padahal bahasa itu punya sunnah walaupun sunnatun muakkadah tetapi fadilahnya besar.
pahalanya ganas. Fadilah besar apa? Tasyahuru, jangan bersahurlah kamu, karena baunya sahur itu memperkuat kamu di dalam berpuasa. Nah, disuruh bersahur kita. Napa dulu na abdal, nang kuat kanyangnya. Apa kuat kanyangnya? Nasi. Itu abdal kita tuh. Carilah jar Nabi iwak itu nang banyak darahnya. Debi, sapi, walut, ya gitu lah. Kamu tuh banyak darahnya itu ketimbang hawan. Nah, lalu di situ ada makruh ya. Leh, di situ di dalam kita pikir dah. Makruh kita bersahur itu daripada sesuatu barang yang kada mempunyai darah ya. Entah lo undang. Nah, jadi makruh di sini hanya mengurangi daripada afdal. Mengurangi daripada afdal itu aja. Kan arti makruh itu kita kerjakan kada berdosa, cuma ditinggalkan pahala. Nah itu tadi kan karena afdalannya aja. Nah seperti apa lagi? Sunnah kita bersahur itu jangan ada di dalam kitab lain. Itulah ada kita terbaca sebelum makan memakan kurma. Sebelum makan memakan kurma. Nah itu. Nah ada juga madahakan itu jangan sesudah makan sebagai ulama kita, atau sesuatu barang yang ada dimasak oleh api, pisang masak lah macam-macam ya kalau tak. Kenapa sebab hal yang demikian? Karena itu cuma melunakkan makanan kita, itu menjauhkan daripada sifat-sifat penyakit. Nah ya sifat penyakit itu di dalam pencernaan kita itu dengan sebab makanan. Jadi makanan-makanan itu kan ngalihnya memproduksi di dalam itu ya, misalnya macam-macam perut kita tuh. Nah jadi memang disuruh oleh Nabi itu kan yang pertama makanlah oleh kamu ya Nabi sesuatu barang yang lunak seperti ya. Nah kan makanya di Makkah tuh kan nang kayak nasi apa buhari, nasi samin tuh lah, nasi apa pengalalnya tuh macam-macam gitu orang buhari belum untuk masaknya nggak dimaksud buhari itu lah. Nah seperti apa bubur di Makkah itu kalau bahasa kita berbuka khususnya dulu itu disuruhnya dulu nang jamu itu kan ada jamu itu suruh nggak tuh kita suruh makan memang abdal itu karena untuk kesehatan paru kita. Maka kalau kita minum bisa jangan puasa asalkan udah rumah apa minum itu asal matan asa minum apa nang cangkih lawan apa kupulaga mungkin itu yang lebih beratnya. Nah, tapi puasa kita bisa terasai dasar nyaman, puasa nyaman. Nah banyak paru tuh dingin karena itu hanya kita makan kurma, padahal kan abdal tuh kurma dulu. Nah di situ tuh kan kita lihat teliti gitu oh cocok. Karena kesehatan itu lebih utama daripada yang lain. Kan orang puasa kada sehat, ngalih puasa tuh. Kedosa ngalih kita lah. Orang puasa itu malah dingin, ngalih puasa. Nah, jadi kesehatan itu lebih utama. Oh karena itu jangan mempunyai suatu kesehatan. Lalu kan kita utamakan itu, jangan utamakan kesehatan. Nah, padahal Nabi menyuruh, kalau makanlah oleh kamu ketika berbuka itu dengan misalnya seti tamrah dengan 30 biji kurma. Nah, Nabi menyuruh saja ketika berbuka aja. Nah, sebelumnya atau sudahnya kan tidak tahu itu. Nah, jadi masuk aja kan apa orang-orang ulama-ulama kita tuh menafsirkan itu walaupun kita minum jamu-jamuan itu berhulu nih. Nah, kurma artinya asal ada kurma. Karena kurma itu ya melunakkan makanan, menyembuhkan daripada penyakit batin, penyakit yang ada di dalam kita. Nah, itu adalah penyakit yang ada di dalam perut kita itu. Kurma itu. Apalagi kayak kurma sukari itu nih. Kan kurma sukari itu nangka 7 nabi juga sebagian kurma. Kurma sukari itu. Kurma ajwa, ya juga tuh lah.
Kurma ajwa itu kurma Nabi. Sebenarnya ajwa ini ada 3 macam. Ada kurma ajwa itu halus. Nah itu tak keras sedikit. Ada nanta ganam. Nah itu kan ada sedikit lama. Tapi jangan dibuat dalam kulkas. Beli dulu kulkas kerasnya. Jangan biar aja nya belama sambil belama tuh. Nah itu nanang ketiga itu nang asli kurma Madinah. Ajwanya tuh dari Madinah itu nang asli itu tegana. Dan itu lama, nyaman, dimakan tuh pun nyaman. Nah itu tuh. Wah ini 450 kalau sekilo. Ya ada orang nukar setengah kilo aja. 250 dia setengah kilo. Tapi kalau nukar sekilo 450 ujar itu tadi. Kan itu banyak sejarah itu obat sebujurnya ya. Penyakit itulah memang banyak terjadi kita. Orang kan kadang mau hamil 30 tahun mau dulu kan disuruh makan itu kan hamil mau berarti kan tuh obat apa diniatkan daripada makannya atau pengajiannya ya akan dikabulkan bukannya oleh Allah. Nah itu atau bagi kitanya sarananya kan sama juga obat juga. Orang sakit kepala bisa krip, mau sakit kepala kita minum cahar lain, kan beda. Nah jadinya lain. Jadi kan setiap innalikulli dawa'in dawa. Sesungguhnya semua penyakit itu jangan kita ada obatnya illal maut kecuali mati. Nah mati jangan ada obatnya kalau ada kapsul mati beda. Nah sampai sudah saatnya kayak apa aja orangnya, kayak apa aja gaunya, kayak apa aja takuhnya, tanganga ada bertahan itu. Nah kata kawa itu tuh urusan Allah. Yang lebih utama itu kita niat yang pertama. Jadi niat pertama, kemudian sesudah kita meniatkan yang pertama itu, nah sudah hedah. Jadi kita setiap bersahur, nah kita berniat. Atau sesudah isya kalau kita berniat. Niat apa? Puasa kita. Itu pahala orang-orang yang mengakali atas sholat berjamaah. Allah memberi dengan tiap-tiap satu rakaat itu mahkota penuh, mahkota daripada nikmat Allah yang Allah letakkan di mahkota itu. Wa birri walidayhi wa fi Ramadan la nazarullahu ta'ala birrahmah wa ana kafirun bil jannah. Dan orang yang berbuat baik atas ibu dan bapaknya pada bulan Ramadan, Allah memandang dengan pandangan rahmat dan aku kata Nabi menjamin ia masuk dalam surga. Nah ini orang yang berbuat baik lawan ayah dan ibu di bulan Ramadan. Makanya itulah kalau banyak kita ya sebagian daripada tanda baik kita kita memberi banyak apa kasadakan lawan ayah dan ibu tadi. Di sini kan ada orang bertakon guru juga bertakon bangjar amunnya hidup boleh kalau kita beri gula membawa memberi wahdai dan sebagainya. Tapi kalau meninggal pak nggak ya pak mau salat hadiah umpamanya nih zikir tasbih sholawat kita hadiahkan loh sidin. Nah itu kan sama ya juga berbuat baik kan di dalam hadis Nabi itu kalau pendengaran orang berbuat baik itu kan di dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana. Wabil walidai itu waw itu kan wa ma'iyah beserta aja kita. Dan hendaklah ikam berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Nah, jadi kita berbuat baik, arti berbuat baik itu kan saya kira jangan sampai mama kita tuh sakit hati. Nah kata tuh walaupun kita berbahasanya karena kawa mama sidin nih menyantuni sidin pada karena kita ada cukup juga. Nah dengan berbuat supaya sin senang lawan kita. Nah kayak itu telah supaya sin senang lawan itu termasuk juga bir juga karena berbuat baik juga. Sama sin wafat. Nah karena kita ada suatu kelebihan pokoknya. Ya nah untungnya orang berhaul pada hari Jumat pada berpuasa itu membuka akan lawan orang nih
sampai waktunya. Nah pahalanya kena benar itu. Tiap-tiap satu suapan itu ya Nabi kada merupakan lalu dunia lalu isinya. Kita nih membukakan orang. Inya menyuap menyanasi nih sesuapan. Ada merupakan dunia ini lalu isinya kayaknya. Saking besarnya pahalanya itu. Makanya itu kita bersalamatan kah. Jangan dihitungi orang makan. Emang dihitungi sekali senyapnya 2 kali. Habis supan orang. Dan jadi sudah cukup tuh kan Tuhan lah menghitungnya. Ya kan ada jam malaikatnya untuk menghitung tuh biar kita semua tuh. Nah itu Allah memberikan pahala satu lukmah, satu makanan itu lebih baik pada dunia dan isinya. Kalau kamu pahalanya juga benar. Nah, itu adalah. Jadi orang berhaul di bulan Ramadan tuh pertama dulu beri makan orang, membukakan orang. Nah ada yang itu pulang orang kebesaran. Oh jangan kebesaran dah, kami mau makan dan hari ini di rumah kami. Jadi nampak puasnya ada tulak sini. Karena orang pada puasa juga aja. Jadi ada tolak kayaknya besaran kayak itu kan kayak itu. Jadi kita mengatakan besarannya kayak itu. Besaran apa? Nah besaran kami mengadakan apa? Salamatan kah? Apakah itu lah? Aulan kah? Kayak itu aja tuh. Jangan disambat membuka akan itu bujur-bujur paling ini kan jangan ada puasa. Membuka akan. Nah padahal memberi makan orang di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menilik dalam suatu makanan yang diberikannya asal dari jalan yang halal. Allah akan memberikan suatu ganjaran nang pahala berlipat ganda rezeki nang bila hisabin wala azabinnya dan dapat rezeki itu kada berhitungan dan kada menjadi penyakit. Rezeki tadi diberi oleh Allah dengan kita memberi makan ilah orang pada bulan Ramadan. Ini 2 tafsir ini lah. Ada yang mengatakan yang maksud memakani orang bulan Ramadan itu ialah membukakan satu. Nang kedua orang nang kelaparan. Ini kada bisa makan apa karena kada dimakan. Apakah orang itu musafir? Apakah orang itu yang mustautin? Mustautin juga bahasa kita orang yang di kampung. Nah, karena ada jadi antara kita senang kalau beresnya sultan hutang. Kenapa? Yang berhutang orang kan hutangi juga. Nah, bisa juga nak itu kalau lalu mah pemaharit. Lalu itu kelaparan, lalu kita beri makanan tadi. Nah, itu ya juga tujuan itu. Atau bagi orang yang lepas daripada keperluan ia puasa. Apa ya? Betul gila tuh. Kan udah tahu di puasanya. Kan kayak itu kalau syarat orang yang puasa itu pertama Islam, kedua balik ketimbangan. Islam orangnya balik sampai umur. Perdoanya puasa. Kemudian apa? Bakar. Nah, jadi menhandak ada puasa jangan bakar. Itu kan wajib puasa. Ya gila tadi. Kan kalau bakar tuh gila. Yang lakon gila, belum puasa gila, banyak puasa gila nih toh. Pura-puranya gurau. Iya pura-pura benar. Ini toh ya gigilaan caranya. Puasa. Gila. Nah orang gila bujur itu kan ada wajib puasa. Allah memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih dan sayang. Dan aku menjamin ya Nabi ya ke dalam surga. Ini orang berpacu di bulan Ramadan itu nisbah pertama dulu harta, oleh kemudian tenaga. Nah itu harta dan tenaga itu lebih utama pada saat bulan Ramadan itu. Walaupun harta itu kita untuk cukup kita aja kan ya siapa kan untuk kita kayak mukal baras, mukal iwak, sayur dan sebagainya. Kita disuruh jar bila jatin mulajah pada saat kita berbuka atau saat kita bersahur itu mana nang nyaman, nang paling lezat itu ya dicari kita.
Kan disuruh kita makan sahur tuh kencang-kencang disuruh tuh. Makanya kan sunnah mentakhirkan sahur. Kenapa? Supaya kuat kanyangnya. Mun sahur di jam 12, jam 4 tadi dah baru. Wah, ada puasanya lagi dah. Bisa tampar dah puasanya. Nah, jadi mentak tentang kita makan pas semuanya imsak. Nah, itu tuh. Tapi kita ingatkan dulu maka dari besi kurma kita banyu dingin paling gak aja 3 tibukan lah. Nah, itu banyu dingin tuh kita. Kan ada secangkiran banyu dingin tadi. Kayak itu mbak kita makan dah. Nya dalam Al-Qur'an tuh kayak itu kulu washrabu wala tusrifu. Kulu makan oleh kamu, washrabu minum oleh kamu, wala tusrifu tapi jangan berlimpatan. Nah, jangan berlimpatan. Basuhnya kita suruh makan dulu tuh. Hanya minum. Kayak itu kan. Nah, kan disuruh kita sebelum makan nggak banyak dulu kita perlu suruh minum. Nah, makan pulang, jangan kita minum pulang. Itu belum itu jam supaya lunak makanan yang di dalam parut kita. Wa ma min imra'atin tatlibu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sabu Maryam wa Asiyah. Dan tidak ada dari seorang perempuan yang menuntut ridha lawan suaminya pada bulan Ramadan melainkan baginya itu mendapat pahala sama pahala Maryam lawan Asiyah. Kan Maryam lawan Asiyah ini karena orang nama nyambut bibinya nama masuk ke dalam surga. Ya Maryam lawan Asiyah ini. Jadi dari perempuan itu meminta ampun, minta apa? Minta menuntut ridha lawan suaminya di bulan Ramadan. Baginya itu pahalanya sama pahala Maryam lawan Asiyah ini. Wah, kalau pahalanya tadi artinya minta ridha kan lebih baik daripada minta ampun. Kalau minta ampun tuh bisa juga nang berdusta kita lawan apa laki nih. Bisa juga itu adalah hanya minta ampun aja kita. Tapi kalau ridhonya semua, nah ridhonya sah. Nanti makan, nanti pakai, nanti ambil, nanti dusta, nanti macam-macam, nanti kuliah. Ridho, ini arti ridho itu lebih daripada maghfirah, keampunan. Keampunan tak kadang-kadang gitu. Minta ampun aja tersalah lagi karena tersalah tuh aja tuh. Lah, yang diampuni tadi. Kalau ridha ini semuaan termasuk kasih sayang, termasuk apa? Kebahagiaan, termasuk daripada kerinduan, kesenangan. Nah, termasuk itu tuh ridha ini. Jadi minta ridha. Sama pahalanya itu aja. Pahala Maryam lawan Asiyah. Wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan, qudiyallahu ta'ala lahu alfu hajati yaumal qiyamah. Dan barang siapa menunaikan satu hajat dari kalangan saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, niscaya Allah menunaikan hajat baginya itu 1000 hajat pada hari kiamat. Kita bulan Ramadan nih, ada kita menunaikan hajat dari hajat seseorang muslim. Kita kayaknya di padang mahsyar di yaumul qiyamah kita ditunaikan oleh Allah Ta'ala 1000 hajat kita. Bahkan kita 1000 hajat. Jadi di situ istimewa artinya orang yang pernah masa hidup dalam dunia ini menunaikan hajat. Tapi apa yang ditunaikan hajat? Artinya hajat yang baik. Umpamanya karenanya tuh kadang-kadang si duit lalu nih, lalunya berhajat dalam kita, berhutang orang peribahasanya. Nah lalu kita kan hutangi lalunya nih, karena kita yakin bahwanya apa ada bisa apa-apa, kasihan. Lalu kita hutangi itu termasuk menunaikan hajat juga tuh. Termasuk juga apa menolongnya yang lainnya asal di dalam yang baik. Maka Allah karena menunaikan hajatnya 1000 hajat pada hari kiamat. Hajat apa aja tuh? Ya pada hari, maka pada saat itu manusia ini dalam kerugi-rugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri demi waktu firman Allah. Bersumpah Allah Ta'ala nilai innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugi-rugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman
dan beramal dengan amal saleh. Itu anak kada apa? Kada bisa kita anak kada rugi. Jadi yang lain daripada karugi-rugian. Wa tawasau bil haq, dan mereka itu selalu bernasihat untuk berbuat baik, berbuat kebenaran. Dan ia nasihat menasihati untuk berbuat kebenaran. Nah itulah orang nang untung, nang kada rugi je kita. Nang samuaan itu rugi. Nang pertama dahulu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan firman-Nya, ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Bermula dunia itu dilaknat oleh Allah. Masya Allah, itu kan dunia dilaknat oleh Allah. Mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah, maka Allah laknat juga apa sesuatu yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah, kecuali adalah orang nak ingat lawan Allah. Nah ingat kayak apa? Baik dengan asmanya, sifatnya, af'alnya, lawan jatnya. Asmanya nak kayak apa? Nah makanya kita kan disuruh ma min syai'in la yubda'u fihi bismillah fahuwa afdal. Apa sesuatu yang baik kada dimulai dengan bismillah itu kurang berkatnya. Nah, jadi bismillah orang dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu yang baik. Namun kada kita ucapkan bismillah itu kurang berkatnya. Wa yuhamidullahu ta'ala, dan ia memuji Allah. Nah, itu orang nang bahasa kitanya bermanfaat sesuatu kebaikan yang dikerjakannya masih dalam dunia. Awal ingat dengan Allah, akhirnya berterima kasih bisa kita lawan Allah. Karena kekuasaan, kehendak, semuaan itu adalah Allah yang meletakkan ke seorang hamba. Ia bergerak diletakkan oleh Allah suatu kekuasaan. Karena Allah bersifat qadirun ala ma yurid. Allah itu maha kuasa apa sesuatu yang dia kehendaki. Kita berkehendak itu Allah yang meletakkan lawan kita. Artinya kehendak kita itu dikehendaki oleh Allah. Amun kehendak kita dikehendaki oleh Allah pasti akan dapat, pasti akan jadi. Artinya kehendak Allah lah yang bisa jadi. Kehendak kita kada bisa akan jadi. Nang bujur jadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan ma'rifat. Lawan segi perbuatan itu apa-apanya. Kita memperbuat sesuatu hal apapun juga pun kita ingat nang menguasakan dalam diri kita ni Allah. Nang menghendaki dalam diri kita ni Allah. Nang menghidupkan ini Allah. Nang memberikan kekuasaan ini Allah. Itu pandangan lawan apa di diri kita, nisbah ada perbuatan. Allah itu kan fa'alun lima yurid, memperbuat apa yang dia kehendaki. Kemudian sifat dia nak kayak itu, nak kayak ini. Nah itu sifatnya nanya. Tajuramba itu masuk sifat dia deh. Nah abang hijau kuning ada kada ada. Makanya kita dilajari kalau dapat nikmat alhamdulillah. Melihat sesuatu barang yang aneh subhanallah. Melihat sesuatu ada nak ada kalau kita gawi la haula wala quwata illa billah. Hilang apun kita, hancur apun kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kalau kita, nah itu namanya kita ingat dengan sifatnya bahwa semua itu ada Allah memberikan suatu apa tanda kebesarannya, tanda kemuliaannya. Nah, supaya kita ingat lawan Allah, sehingga kita mengucap dengan asma Allah, dengan melihat sifat apa sesuatu yang ada. Zat jatuhkan bukuan di kita. Melihat gunung, melihat macam-macamnya. Zat itu kan termasuk kapal, perahu dan sebagainya. Kita selalu mengucapkan adalah asma Allah. Apa yang kita ucapkan? Maka kita ucapkan sesuatu yang selalu mengarah kepada pujian. Kenapa ya? Alhamdulillah, ya cuma masuk oleh termasuk lagi daripada apa? Subhanallah, alhamdulillah. Nah termasuk
melihat banyak suatu barang yang aneh. Nah, kan aneh kalau kita melihat kayak pesawat tuh, kan bisa jalan, kayak helikopter bisa naik. Nah, kayak itu tuh kan melihat kalau kita tuh, nah kita ingat lawan Allah. Amun kita mengatakan sesuatu itu kepada Allah, maka Allah akan mengingatkan kepada seseorang yang ingat mereka itu kepada aku, firman Allah. Dalam Al-Quran kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang sudah beriman, apakah sesuatu yang engkau siapkan untuk hari besok, yakni hari kiamat? Takutlah kamu lawan Allah. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu apa yang engkau kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah ikam jadi seperti orang melupakan diri kepada Allah, maka Allah akan melupakan diri kamu. Maka amun Allah melupakan diri kita, termasuk kita orang yang teraniaya, Allah tidak akan memberikan rahmat dan petunjuk karena yang akan diingat. Nah, itu adalah siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita akan diingat oleh Allah itu termasuk kita nih berbuat kerusakan. Maka oleh itulah orang yang lupa dengan Allah, Allah bikin lupa. Lawan orang yang lupa, lawan Allah itu. Jadi amal kita hendak dibantu, ditolong oleh Allah, jangan lupa kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mulainya kita zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Umpamanya nih, sesudah itu kan kita ingat kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita taslimakan, kita serahkan apa sesuatu yang kita amalkan, serahkan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita kan hendak membaca Fatihah kan sunnah kalau dulu kita baca doa iftitah jurang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sunnahku, hidupku, matiku, lillahi rabb, bagi engkau ya Allah, semua andi itu untuk penyerahan. Kalau belum kita baca Fatihah, nah, kan disuruh dulu untuk menyerahkan, arti taslim. Amun kita semua dalam amal ibadah kita, karena kita serahkan, karena kita mencari hari kiamat ya Tuhan, karena dia menyerahkan amal ibadah kan kepada aku. Bujur itu beribadah juga ikam kada menyerahkan. Nah, ikam kada menyerahkan, jadi kita serahkan. Orang bahari lah jurang, amun kita gue itu aja talak dunia dahulu. Orang bahari nyambat kita kalau apa talak dunia itu. Nah kita nak gue itu baca bismikallahumma ahya wa amut, bismika rabbi wa ta'udhu jambi ilaika wa fawwatu amri ilaika wal jatu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Kan menyerahkan kita tuh. Nah, lawan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, diriku, keluargaku, harta bendaku, apa sesuatu yang ada bagiku ya Allah, semuanya aku serahkan. Baik amal ibadahku ya Allah, ampuni segala dosaku, berilah rahmat daripada aku, peliharakan semua apa yang Kau telah berikan kepada aku. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu kan ada penyerahan ngarannya. Sama kita sembahyang, menunduklah kepala kita dahulu, baca syahadat. Setelah itu kita ucapkan di dalam hati kita, ya Allah, banyak kita puasaku, banyak kita sembahyangku, maunya kita bacakan zakatku, terima ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dan ampunilah segala dosa atas kesalahan hamba. Nah kayak itu kalau disarhakan ya kita, amun kita lah sembahyang naik, kalau ada penyerahan. Ini kayak ini, kalau sebagai contoh nih lah, kita hendak masuk perusahaan, pada dulu lah terus pemberitaan sudah permohonan nih, sudah juga no, tapi kalau dijulung, adalah dipanggil orang,
Ada dipanggil orang, ada tercatat. Nah, itu Bapak mendapat ulama-ulama kita. Jadi akhirnya itu taslimnya kan pertama aja kita tolak khauf, takut kita. Nah, kedua kita roja, mengharap. Nah, ketika sabar disuruh kita tetap takut kita kalau kada diterima amalan ibadah kita, takut kita kalau kada diampuni, takut kita kalau kada diberi rahmat. Nah, khauf, takut kita. Kemudian roja itu mengharap, disuruh kita harap lawan Allah, karena Allah tuh orangnya maha kaya, la ghaniyun 'anil alamin. Kemudian sabar. Sudah juga kita takut kepada Allah, harapan kita luar biasa, pokoknya belum lagi sampai sabar dulu kita. Karena itu ada suatu yang termaktub, mungkin di dalam itu ada apa, kayak itu adalah mungkin itu lebih baik bagi kita. Contohnya kayak apa, kita minta sugih, Allah kan memulakan, kenapa amun diberi sugihnya lupa sama Tuhan. Nah, itu kan ada masalahnya itu. Nah, karena amun sudah kita mantap, ibadah kita lakukan, kita laksanakan, baik ibadah sunnah, kalau ibadah wajib, kenapa aja aku ini sembahyang juga, kayak orang juga, berrokok juga, sujud juga, tahayat juga, salam juga. Tapi kayak ini juga, apa sebabnya? Nah, ilmunya kan ada. Nah, ilmunya nang menyerahkan ada nih, tadi diserahkan, serahkan, lawan nang menyuruh tadi. Nah, ini contoh ini kita. Nah, katakan nak kayu, angkat anak nih, nambah kayunya. Nah, kalau kita adalah kita nyuruh lagi. Nah, jadi perlu lagi kalah. Nah, sembahyang tuh itu juga tuh. Itu namanya taslim, penyerahannya kita. Nah, itu lalu ada buktinya. Apalagi di bulan Ramadan ini, berhemat kita sembahyang wajib, berhemat sembahyang sunat, berhemat kita bersedekah. Tapi kan ada penyerahannya lawan Tuhan, lawan Allah. Jadi Tuhan kan ada menyerahkan ini. Nah, itu bahasa kitanya dalam suatu perbuatan amal dan ibadah itu dengan man amala bila ilmin bahwa mardudun. Siapa beramal tanpa ilmu itu ditolak. Nah, orang besi ilmu ulang al ilmu kasajarin bila samarin ya. Ilmu itu akan diamalkan percis sebagaimanapun kayu. Nang kada berbuah. Yo lihat pun kayu kada berbuah tu lah. Istinbat hadisnya, mafhumnya hadis. Orang nih berilmu tapi kada mengamalkan ilmunya, sama pun kayu nang kada berbuah. Coba lihat pun kayu kada berbuah, apa yo? Tabang orang. Tabang orang, apa? Kayu nih bakta apa tatak orang pula. Limbah ditatak orang, ditungkih orang pula. Limbah ditungkih dijamur orang pula. Limbah jamur kering harus orang api. Itu kan maknanya itu. Jadi kita perlulah di dalam beramal ibadah itu ilmu. Iya tadi pertama dengan niat. Kemudian kita mengharap semoga niat-niat kita diterima oleh Allah. Takutan kita kalau kada diterima. Kemudian kita sabar dan kita bertawakal, kemudian kita sarahkan. Nah, seperti mana kan diajari kita tuh sebelum baca Fatihah itu kan disuruh sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa ta'ala sholati wa nusuki. Nah, itu adalah dulu doa iftitah aja. Nah, ada kita sesudah daripada melakukan suatu kebaikan itu bertunduklah satu mat bahasa kitanya. Tarik nafas, baca zikir, baca syahadat. Kemudian apa? Di dalam hati kita menyerahkan apa sesuatu yang kita lakukan, amal perbuatan kita, apa sesuatu yang kita amalkan, apakah? Apalagi kan di bulan Ramadan ini Allah menyerahkan sebulan dan lawan umat Nabi Muhammad. Ada gampang toleh 12 bulan Allah ciptakan setahun, sebulan diberiakan, ada umat lain diberiakan, hanya umat Nabi Muhammad saja. Maka pulang diganjar dengan berlipat ganda amal dan diberi seseorang itu. Nang mana? Ya orang nambah ilmu. Orang kada berilmu ya kayak itu tuh Pak. Bahasa kitanya. Nah, itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa satu hari di bulan Ramadan karena keimanan
dan menuntut pahala dengan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya nang sesudahnya dan dosanya nang sebelumnya. Ma taqaddama min dambi, Allah ampuni dosanya nang tadahulu. Dosa-dosa kita diampuni sehari aja nih. Sampai 30 hari kita puasa umpamanya. Nah, berapa itu pahalanya ini? Nah, baru kan kita kalau serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya pahala orang yang puasa itu, bahasa kita kadang satu balasan kecuali liqa'i janabi, kecuali apa? La yasajazau illa liqa'i. Kadang ada satu balasan puasa kecuali bertemu aku. Nah, luar biasa lah. Pahalanya aku langsung jatuh menyerahkan niatnya. Ana aja zibiha, aku jatuh menyerahkannya. Keistimewaan pahala puasa itu. Dan nantinya aku menjumpainya, firman Allah. Kan di dalam surga tuh luar biasa kalau nikmat makanannya, kecantikannya, keistimewaannya, kenyamanannya luar biasa di surga itu. Kada tara bandingnya. Tapi kedesan nikmat memandang zat Allah yang bersifat zat wajib wujud ini. Nah, itu pang kita nih menghadap bulan Ramadan ini, dan kita laksanakan sholat tarawih tadi. Ya, tarawih itu terserah aja anak berapa kita. Nah, anak 8 lah. Yang penting itu pertama niat, kedua apa? Bacaannya wujud pelakuannya itu tadi. Kelakuan kita sholat itu. Ya, macam-macam juga mengilu 20 kilo ya Allah. Banyak. Abang mau baca Fatihah. Kada tahu puntal baca Fatihah nih. Untung aja Bang makmum di belakang nih. Bisa memujurakan membaca apa? Fatihahnya nih. Kan Fatihah itu bacaan 13. Cuman kada boleh kita qiraah di dalam sembahyang. Wajib adalah hafaz bacaannya. Lurus ke kita. Nah, maka karena itulah jadi lurus itu jadi harus kita hati-hati membaca huruf-hurufnya, makhrajnya, kalimahnya itu. Kan Fatihah itu 7 ayatnya. Separuh ampun kita, separuh ampun Tuhan. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ampun Allah taala ta. Ampun Allah taala ta. Begitu Bang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki ulun ke jalan yang lurus. Ampun kita ta. Sampai waladh balik. Ampun kita di situ kan separuh ta. Makanya amun kita membaca iya karena Abu dua iya karena nasta'in itu sunnah aja kita bertahan. Sunnah karena itu ampun Allah Ta'ala. Hanya kita ihdinas siratal, ada jalur sunnahnya baca iya karena Abu dua iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu adalah. Nah pada itu kan sunnah kita baca itu berbatasan hak Allah dan hakul ibad, hak hamba. Nah itu Fatihah. Dan Fatihah itu kan ayatnya itu 7. Fatihah itu termasuk kata Imam Syafi'i bismillah itu. Makanya menurut Imam Syafi'i kan kita wajib baca bismillah. A'udzubillah itu sunnah. Nah itu tuh menurut Imam Syafi'i. Nah imam lain itu kan lain lagi. Imam Hambal, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, Imam Hambal itu kan ya bismillah itu ini dibacanya cuma gambar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya dah. Dan ini membaca bismillah juga gambar. Sama juga kunut dah. Kalau bagi Imam Ahmad, dia kunut, tapi tidak ada angkat tangan. Dan dibandingnya kita timpuk. Nah, kayak itu. Kita angkat tangan Allah mahdina bimana deh. Ini kita itu Imam Syafi'i. Afdal kata Imam Syafi'i bahwa kunut itu berangkat tangan. Nah, kayak itu. Jadi imam membaca kunutnya kita mengaminakan. Kayak itu sunnatun muakkadah itu. Kan imam-imam lain itu kayak Imam Ahmad, Imam Hambal, Imam Malik. Itu masing-masing. Udunya pun Imam Hambal itu lain. Dan sembahyang itu praktiknya pun lain. Ada nang tahayat itunya nang membaca. Ya, kayak itu. Hah? Ada di gini ngelikik tertawa. Itu ya. Kayak itunya.
tanya kan ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jaga baca tuh. Tuh nak. Ya. Ya itu. Nah, hanya kayak itu. Ada juga makan. Kan di Masjid Haram itu imam itu panjang ayatnya yang baca, ada sampai yang 3 lembar, 2 lembar yang baca tadi. Arab ini cakupnya makan nah. Iya kok aku biar lawas orang baca ayat mau makan itu apa ini makan makan waladhdallin jadi mak amin ya buat benar kantor nah baca Fatihahnya sambil makan baca Fatihah Allah jadi kan itunya karena lah pas tonton kalau ini baca Fatihah imam baca ayat kalau makan pulangnya nah makan pulang nah itu baca iya bang kalau ini orang makan sembahyang ini suyuh kita juga berdiri ya. Tapi lah antiknya di Masjidil Haram itu kan terasa tuntung aja kita. Nah itu terus padahal lawas sih yang baca ayat itu lawas. Apalagi Imam Ahmad Sudais itu sudah lah 15 ke atas tuh. Nah Imam 21 menangis itu menangis itu di belakangnya kekisakaan aja Arab tuh nya. Ada membawa Quran itu lah, membawa Quran, jadi benar Arab sujud, Malik itu Quran dulu, itunya itu tuh, bukan Arab tuh kan dia boleh, 3 kali gerak tuh ada apa? Kita 3 kali gerak betul, kayak itu adalah, itu kan imam masing-masing imam, ya ada juga yang diraitnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya ada juga yang kayak itu adalah, itu biasanya masjid kucing. Masjid kucing itu kayak itunya adanya di sebelah sini kan daripada apa besar Sinto dan masjid kucing di situ main di hancur bang. Nah itu tuh nanti masjid kucing itu kucing kah sembahyang situ banyak kan dia kan ampun Abu Hurairah sih terjun main kucing maka dia sehari juga bang situ kucing lah karena kucingnya bersih dari situ saya ada kucing kita kucing ini kah sembahyang di sini nih sama masjid jin kan kalau kesannya itu kan masjid jin nah kalau masjid jin itu kan biasa pak kali biasa berapa kali setelah sembahyang nanya bang nih kan ada orangnya di dalam tuh kan ada aja kita ini masjid jin nih lawas gitu kalau nyanya kamar pas anak kamar tuh manusianya jurur nah hibang masjid jin dah hibang nah mana kalau orang berarti kan cuma kita biasanya tak imbang tak salam nih di belakangnya ada lagi orang nak jangan-jangan mesti jin sama si orang nih kayak itu adalah berapa kali kita perhatikan tapi kita kan orang masing-masing memperhatikan ngewirid kita aja kata percaya orang di belakang nih timbul keadaan itu bisa barangkali jin juga kalau dari jauh sembahyang di sini cuma kita kada tahu lah ya itu dua dari jadi kita buat ketawa kita lagi itu lah tinggal kita lagi asal akhirnya ya kayak itu kan di situ tuh di sini kalau monitor aja kan ada bewirid masing-masing aja ya bisa kita tahunya kenapa yang boleh kerja masing-masing bewirid masing-masing kehendak dia banyak kadang ada bewirid ya apa nah ada bewirid ya apa juga ada apa lain kayak itu juga kan buat tulungan kanannya kita sarahinnya aja kayak itu adalah alasannya padahal kan malawirda bahwa kirdun ya Nabi orang sembahyang ada bewirid tuari artinya sifat nakaya warik sifatnya kan warik itu kayak itu sifatnya dia dulu bisa nyambutnya tak aja juga dia si sangitnya lah memberi pisang nih pada seorang ini memberi pisang nah kayak itu sampai juga apa orang sholat itu ada bawir itu jangan kita adalah warik malawir dah bawakir sirdot kemudian itu kita wajib menjaga yang pertama menjaga niat yang kedua menjaga daripada suatu barang yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama berdusta lah wal ghibah menggibah orang wan namimah ma'adu domba wal yaminul gumus dan bersumpah palsu wan nazru bi syahwatin dan memandang kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Namun pandangan biasa aja kan ada apa-apa doang pandangan syahwat itu kada membatalkan pahala puasa pahalanya kayak berdusta tadi
Gibah dia mengunyah kesalahan orang, ya itu marah. Itu gibah termasuk. Wan namimah madu domba. Segala itu mengalahi. Ya waktu kita diterantang lalu baca munafik. Haram jurang madu domba. Baca belum semua apa madu domba aja. Iya kan jangan sekali madu kambing. Domba itu kan kambing kalau benar kita kan biasa kita madu domba itu segala mengalahi. Nah itu kan kalau dalam keadaan puasa kita hilang pahala puasa kita. Anjur atar jurang bahari ini. Panjur resto bawa ke sini, panjur sini bawa ke situ. Nah itu membatalkan pahala. Baik guring. Naumosomu ajurun Nabi kita. Guringnya orang yang puasa itu adalah pahala. Nah, yang baik guring daripada kita banyak itu kan paling berdusta. Nah, amunnya ada berdusta ya ada apa-apa bahasa kitanya tadi. Wa yaminul gumus dan sumpah palsu. Nah, ini kalau kita sidang hari Jumat belum puasa katanya nih. Kalau kita ini sumpah palsu, batal pahala puasa kita tuh. Ada pahala lagi puasa kita. Illal ju'awan kecuali adalah lapar dan haus. Wan nazru bi syahwatin dan memandang kepada seorang perempuan itu dengan pandangan yang syahwat. Sehingga lalu merangkap di kita syahwat kita itu. Nah, itu bisa membatalkan pahala puasa juga. Jadi puasa itu kan ada puasa orang hawas. Ada puasa orang hawasul hawas. Puasa kita nih. Puasa orang hawas itu yang menjaga daripada suatu barang yang membatalkan. Itu hawas namanya. Nah, puasa hawasul hawas itu ia menunaikan semua ibadah-ibadah daripada sesuatu yang diwajibkan dan ia kada mencita-citakan urusan dunia dan ia kada bahasa kitanya menghendaki daripada suatu dunia. Nah, ini orang puasa hawasul hawas. Orang puasa orang kemudian ada berusaha lagi orang semata-mata udah puasa itu aja. Yang diharap tidak ada suatu harapan yang lain. Hanya ada syukur, hanya ada pun syukur juga. Nah, ini kesulitan sedikit. Apalagi kan bulan Ramadan ini banyak orang bagi zakat. Tidak menyasah zakat. Nah, itu kan afkar duniawi ya. Jalannya memikirkan urusan dunia juga itu. Tapi itu kadang membatalkan puasa. Cuma itu kadang termasuk puasa orang hawasul hawas. Puasa orang yang bersih daripada pahala puasanya itu. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmat, petunjuk dan hidayah. Semoga kita dapat melaksanakan puasa dengan sebujur-bujurnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.